जय गुरु आत्माराम। बर्तमान आम मूल आश्रम जो गुरुपा नई तट ये जो रामकृष्णपुर गाँ जटाधारी आश्रम बर्तमान आम जाऊँ बाबा स्मृतिपीठ माने जो आश्रम गोटे शाखा करते से नित्यानंदपुर ढेकानाल जिलार गंदिया थाना आम से बर्तमान जाऊँ बाबा विग्रह से जाऊँ ठाकुर पूजा अर्चना गुरु पूजा सबकि से हम प्रवचन हम आम 71 मसीह बाबा से प्रथम पदार्पण करते आम समस्त बर्तमान जाऊँ मूल आश्रम ये शाखा आश्रम नित्यानंदपुर को आसतु आपण मैंने समस्ते आसतु जीवा मूल आश्रम को मूल आश्रम आम जा नित्यानंदपुर गंदिया ब्लॉक ढेकानाल जिला से बाबा 1971 मसीह से पदार्पण करते आज अवधि से स्मृति उज्जीवित होकर रही। आम विरूपा कूलर से रामकृष्णपुर गाँ जो आत्माराम मठ अच्छी जोटा जटाधारी मठ बेलबाड़िया मठ कहती सेठू आसी आम पहुँची जाइए नित्यानंदपुर गाँव में। नित्यानंदपुर गाँ हूँ ढेकानाल गंदिया थानार ये गाँटी विराट गाँ ये नित्य आनंद रहा भाई मुझे अनुभव करुँ बंधु कौन आप देखुं तो अरे भाई मनटा प्रथम मोर एमती नित्यानंद शब्द कहे तो नित्य आनंद जो मिले मुझे भावुली से आत्माराम पाखु आसी नित्यानंदपुर को मत मन होता गोपर मथुरा को आसी। धन्यवाद। अरे नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारम निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम गुरुर्ब्रह्मा नमामिहम्। यही गोटे गाँ जो देखा गौड़ अच्छा गोपाल अच्छा भगवान श्रीकृष्ण से दिन बिना बिना चलिकी गोपाल गोपाल गाँ गाँव परिवेश विशेष भाव गाँव परिवेश सेमती बेसी किसी सहर हो गला जाना ना माटी गोड़ी रास्ता ये सब ता सहित गछ लता सब थी ये उत्तंड मार्तंड जो सूर्य प्रकोप अच्छी तथा गाँव में मन होती अमृत वृष्टि मन पड़े छोट मोर गाँ भूगोल प्रति पतर पछे न था तार ना छोट मोर गाँ। बंधु निरंजन बाबू आप देखो अच्युतानंद लौड़ी खेल आम देखते किंतु ये गाँव लौड़ी खेल गाँव संस्कृति जो लौड़ी खेल अच्छी जो हरिवंश अच्छी जो भागवत अच्छी जो भगवत गीता अच्छी से भगवान जेते खाऊबू सेते देउथीबी न सुखीब तोर हाथ लोके कहूथिबे खाइबा ठाकुर नीलाचले जगन्नाथ। जय जगन्नाथ देखा बंधु निरंजन देखते अदूरे ठाकुर आत्माराम आश्रम शाखा गोटे देखा लोक रुंड होती आगे ग्राम जो आत्माराम देव जो बेलमालिया मठ जो जटाधारी आश्रम से आसिक यही गाँव कर मठ आश्रम तुलसी बल्लभ नाथ तुम्हें रहिलो साखी यही शाखा होची नित्यानंदपुर। चलंतु जीवा देखिबा नित्यानंद कोठी एई जो नित्यानंदपुर रे कोठी मठ अछि आश्रम अछि मु सुनुथली सेठी कोन विविध भाव रे विशेष भाव रे आनंद बाजार हबो एवं सेठी किसी प्रवचन हबो जीवा सुनिबा एवं देखिबा ठाकुरकर गुरु पूजा भी हबो। राम राजा राम राजा राम
जगन्नाथ स्वामी प्रभु अंतर्यामी जगन्नाथ स्वामी प्रभु अंतर्यामी मो स्वामी तुम्हें कीनु मो स्वामी तुम्हें कीनु केते बेले तुम्हें कहा पास था केते बेले तुम्हें कहा पास था कहार केमिति कहार केमिति जगन्नाथ स्वामी प्रभु अंतर्यामी जगन्नाथ स्वामी प्रभु अंतर्यामी मो स्वामी तुम्हें किनु मो स्वामी तुम्हें किनु केते बेले तुम्हें कहा पास था केते बेले तुम्हें कहा पास था कहारो के बीती कहारो के बीती जगन्नाथ स्वामी प्रभु अंतर्यामी मो स्वामी तुम्हें किनु मो स्वामी तुम्हें किनु Bye.
ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जगन्नाथ, जय आत्माराम। आपण को मु गते केतोडी कथा पचारिया को चाहू। अच्छा ठीक है, आपण को परिचयटा प्रथम टिके दियन। आपण को ना टिके कहिबे, गां कहिबे, ए कथा टिके कोन ठीक है, बड़ पार्टी रे कहिबे। हां ना झुलन बारिक ए जो भगवान श्री कृष्ण को जो झुलन हुए से झुलन रे जन्म होता। हां अच्छा ठीक ये दोल पर्व रे गां नाटा गां निचानपुर। अच्छा गोटे कथा होची जे आपण आत्माराम देव को बा जटाधारी आश्रम बा बेलमालिया मठ ये संपर्क रे आपण कोन कहिबे? ये से संपर्क रे आया कोन आ कहबो हमें तथापि ये 71 आज के 30 वर्ष हला लिखित होइतिलु। 30 वर्ष हां केते मसिया 71 मसिया के कोन हबो आ से बाबा ये 71 मसिया बेलो एठी आसीथिले से हमर सेठी जे अछि मठ सेठी की से हमर जुगल बापा से हेइले से को गां रे मठ थिला या हमर गां रे। अच्छा सेठी से मठ को एटा गोटे बाबाजी थिले से बाबाजी ऑलरेडी आके से रोगटा रहिछन आ एठी नाहते बाबाजी से मठ सेठी बाबा आसीथिले। जेतले बाबा आसीगिरी विदा हले सेठी बाबा कहिथिले जहाँ पारे ता हो तुम मत आन गोटे बरस फिर पुनर्बार ये आन। अच्छा बाबा कही आसवा चाहिए आम तो आनी पारिलुन आम अयोग्य गोटे बरस आम आनी ये तो देखुच गरीब लोक अर्थ अभाव तेणु ये अर्थ सकाशे आनी पारू गुरु अर्थ दरकार हुए इच्छा दरकार ये तो आनी पारे नहीं आ सब जे थिले से मरी गले बहुत। अच्छा गोटे आ गोटे कथा पचारि आपण तो बहुत पुरुखा लोक 30 वर्ष होला सतमंत्र दीक्षा नहीं छन। दीक्षा काहे कि नेले? दीक्षा से प्रभुଙ୍କର दया आमर किछि नाही। अच्छा तेणु गोटे घटना हला जाइथिले आश्रम को गोटे विषय रे बाबा को पचारिया पई। को विषय रे? गोटे घर मोर करिया पई बाबा को पचारि अरे घर तू जदि करू टे से माटीटा विशोधन करके तू घर कर हम सेटा आम तो शुणु जे आत्माराम देव जहाँ कहती ठीक ठीक सेटा फलीगला। तेणु कारण से आमर रघु बारिक थिला से पुराना दीक्षित से बुढ़ा बुढ़ा जो नहीं दीक्षा तांकरी सांगे से दीक्षित होता सी रघु बारिक से मत कहला गोटे सुकृत आमर थिला से कहला कहला गोटे कथा शुण सकती तुम ये दीक्षित हो जा कहली कहले मु देखा फिर पुनर्बार आसे आसिले मु दीक्षित हेबी। आ गोटे कथा मौसा जे दीक्षा नबा पूर्वर जमती भाव थिला दीक्षा नबा परे जहाँ आत्माराम सतमंत्र दीक्षा नेले आपन केमती लागिला? तेणु से बाबद बाबा को से पचारा कहला जड़े इच्छा कर दीक्षित हवापाई कौन कह से कह बाबा कहले मो कत कौन ना कि गोटे पुओ जदि मोर दीक्षित हवापाई चिंता करुच्ची मो कत सब कथा अच्छी कौन ना एटू बाबा कौन कले निजे गोटे लुगा देले पैसा माली फाड़ी सब फूल सब से निजे देले। अच्छा निजे देकरी मत मंत्र दीक्षित कराइले मुझे नहीं देली बर कि सी ये गुरा सब देकर मत दीक्षित से किंतु आम जाचु जे विशेष भाव में जिते सतमंत्र दीक्षा नि जाए से गोटे कौन एमती गोटे कौन दक्षिणा दि जाए लुगा पिंधा जाए भोगराग करा जाए एमती करा जाए कारण आम भारत वर्ष हूँ गुरुवादर देश गुरु ना तो संसार किसी ना भगवान होती अकर्ता किंतु गुरु होती कर्ता गुरु होती कर्णधार से कर्णधार कौन आपन को देले जे से कहला गुरु को नमनिबर गुरु तो साक्षात ईश्वर। अच्छा ईश्वर जहाँ प्रभु गुरु भी सैया
अच्छा ସେଥିରେ ଆମର ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ବି ଗୁରୁଙ୍କୁ କୌଣସି ଅବନିନ୍ଦା କରିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ବରଂ ଏ ଜୀବନ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହେଇକି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆମେ ଶରଣ ପଶୁ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु, आज आपण माने विशेष भाव में जानी नथिबे गोटे प्रसंग। से प्रसंग होउचंती आत्माराम देव जटाधारी आश्रम बेलमालिया मठ। यही भारत वर्ष रे गुरु माने आसंती भगवान को वार्ता नहीं करी ए जीव को मुक्ति देवा पाई, कल्याण प्रदान करिया पे, रास्ता देखाइया पे। आमे यही अनुक्रम रे जे संत आत्माराम देव तांकर किछि शिष्य भक्त जे कि नाम संकीर्तन रे सदा सर्वदा बुड़ी रहंती एवं निजे सतमंत्र दीक्षित ही तांकर जीवन को परिचालित करिसंती, नाममय होइसंती। आज्ञा नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपन नाटा टिके कहिबे, परिचय टिके देबे। निमेई बापा। निमेई बापा। आपन नाटा तो कोन थिबो ना? कीर्तन प्रधान। कीर्तन प्रधान। कीर्तन प्रधान। आपन बाबांकर आत्माराम देवंकर सतमंत्र दीक्षा केबे ग्रहण कले? हां, केबे ग्रहण करिसंती सतमंत्र दीक्षा? आम बापा नहीं नहीं, आपन जो गुरुदेवंकर आत्माराम गुरुदेव। हां, ମୁଁ 15-16 ବର୍ଷରୁ ଯିବା ଆସିବା କରିଛି ନା सेठी की? हाँ। अच्छा, आपन कोन अनुभव करिसंती? ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛି ମୋର ତାହା ମିଳିଛି। आमको गोटे कथा कहतु, आम दर्शक बंधु चाहिए इच्छा करेंगे जे कौन आप अनुभव कले जे आम गुरु मंत्र दीक्षा नवा को इच्छा करूँ। ଶୁଣ, ପୁରସ୍ତମପୁର ବାବା ଆଗ ଯାଆନ୍ତି। अच्छा, ସେଇ ପୁରସ୍ତମପୁର ବାବା ଆତ୍ମାରାମଙ୍କ ମଠରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ସେତେବେଳେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। आज्ञा ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆତ୍ମାରାମ ମଠକୁ ଗଲୁ। ଗଲୁ ଆଉ ପୁରସ୍ତମପୁର ମଠକୁ ଗଲୁନୁ। ଇଏ ବାବାଜୀ କଣ ଯାଇକି ଆତ୍ମାରାମଙ୍କ ମଠରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଇଏ କି ବାବାଜୀ? ଆମେ ଏଇଆ ଭାବିଲୁ, ଆଉ ଗଲୁନୁ। ସେଇଦିନ ଯାଇଛୁ ଆଉ। अच्छा, कौन सब पाइले गुरुଙ୍କ पाखरु? ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ପାଇଲି, ବାପ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନ ଜନ ସବୁ ପାଇଲି। ओ गोप लक्ष्मी ସବୁ सब पाइछन। अच्छा, ताको नाम संपर्क नाम आपण तो नाम संकीर्तन करंती, ठीक नाम संकीर्तन ऊपर हम दर्शक मानु किछि कोन? ନାମ संकीर्तन ହଁ कोन? किछि नाम संकीर्तन जानिचंती का गीत जानिचंती? ନାଇଁ, ଗୀତ ଗାଏ ଖାଲି। गांतु गीत, गोटे गीत गांतु, हम दर्शक माने सुनिबे। आपण से गीतटा गांतु टिके सामने रे टिके जो माने बसिचंती तांको टिके सुना। ପାଟି ଥରୁଛି, जेतिकी होची। ପାଟି ଥରୁଛି। अच्छा, गांतु। କହିଲା, ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଦୁଷ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ଅପୂର୍ବ ରହସ୍ୟ, ଆଜି ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଶୁଣିଲେ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବ କଳବୁଷ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏମିତି ଲୀଳା ଗାନ। ସେ କଲେ ଚୁଟି ଭଙ୍ଗ କୌଶଳ, ଦଗାଦାର କୋନାଇ, ସାରା ଭାରତ ଆଇନ ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ବାଣ ଧରାଇ। ରାଧା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରେଇବାର कृष्ण को। ହଁ। हाँ, ଆଉ ଏ ମନ୍ତ ବିଚାର କରିନ, କଷ୍ଟ ସଖୀ ସକଳ, ପ୍ରେମର କଚେରୀ ଗଳିଲେ ସଖୀ ହୋଇନ ମେଳ। अच्छा, ये गीतरा कोन बाबा आत्माराम देव लिखिचंती? ନା, ଇଏ ଆତ୍ମାରାମ ଆମ ଲେଖିଲା। ଆମ ଏଇ ଗୀତଟା अच्छा, ପଢାଇ गान। ଆମର ଗୁରୁ ଯେ ବେଣୁଧର ବାବା अच्छा, କୀର୍ତ୍ତକ ମାଷ୍ଟର, ସେ ତାଙ୍କ ଗୀତ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। प्रिय दर्शक बंधु, आमे विशेष भाव में राधाकृष्ण कथा शुणुले, कारण राधा होचंती महात्रिपुर सुंदरी। राधा होचंती निजे आदि माता, जहाँ आत्माराम देव जहाँ को आदि माता भाव ग्रहण करथिले, आदि पिता भाव ग्रहण करथिले। से आदि पिता और आदि मातांकर राधाकृष्णकर चरित कीर्तन बाबा पाखर आपण शुणिले। ते विशेष भाव में आमे धन्यवाद जनइबा। आपण अनेक कथा हमन कहिसंती। जय जगन्नाथ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय राधे कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधु, आपण माने आज जने व्यक्ति जे व्यक्तित्वर पराकाष्ठा जीवन रे देइचंती, आत्माराम सनातन को संपर्क रे, आत्माराम देव को संपर्क रे किसी कथा अनुभूति तांको सुनिबा। आज्ञा आपण टिके परिचय दियंतु,
ଆଉ ଆତ୍ମାରାମ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାରେ ଆପଣ କଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୀକ୍ଷା ନେବାରୁ ଆମର ଆତ୍ମାରାମ ଠାକୁର ଆମର ଭଲ ମଙ୍ଗଳ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ବି ଘର ଦ୍ୱାର ହେଇଛି। ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଈ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି? ଆମର ଗାଈ 6ଟି ଗାଈ ଅଛନ୍ତି। କ୍ଷୀର ଦଉଛନ୍ତି ନା ଶୁଖିଲା? ନାଇଁ କ୍ଷୀର ଦଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଦହି ଫହି ହଉଛି? ଏବେ ବାଛୁରୀ କରିଛନ୍ତି ଦୁଆ ବନ୍ଧା ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା କୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳକ ଥିଲେ ନା ନାଇଁ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୌନ ଖଡ଼ା କାକେ ଲାଗେ ପାଏ ଗୋବିନ୍ଦ ବତାଏ ଗୁରୁ ପାଦ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଗୋବିନ୍ଦ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୁରୁ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଇଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦିତ ନା ଦୁଃଖିତ? ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଜୀବନ ବିତଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇମାନେ। ଗୋ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଲଉଡି କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଯିବା ଗାଁରେ ଦେଖିବା ଆମ ସଂସ୍କୃତି। କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନାୟ ଚ ନନ୍ଦ ଗୋପ କୁମାରାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମଃ। ଜୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇଏ ଭାରତ ବର୍ଷ ଯାହା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ସେୟା। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେଇ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଏକ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ଅଛେ। ତେବେ ଏଇ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା କୋଉଠି ନା ବିରୁପାତ ଟିଣିତଟ ସେହି ଆତ୍ମାରାମ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆତ୍ମାରାମ ଦେବଙ୍କର ପାଖରେ କାରଣ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲେ କିଛି ପଢିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ ଗୋପାଳ କୂଳରେ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସତମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇକି ବଡ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନା ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କିଭଳି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ କହିବେ? ବଗନାଠିଆ। ଆଜ୍ଞା ବଗନାଠିଆ ଗାଁ ହଉଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦପୁର। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଆତ୍ମାରାମ ଦେବଙ୍କର ସତମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇ ଆନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ନା ଦୁଃଖ? ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେମିତି ଆପଣ ସତମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷିତ ହବ କୋଉ ପରିବେଶରେ ଗଲେ ଆଉ କଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ମୋର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ ପ୍ରଣାମ ନେଇ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର କଥା ଅନୁଭୂତିର କଥା ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥିଲା ନିଜେ କଥା କହି ପାରୁନଥିଲେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧି କିଛି ସବୁ ବାମ ହେଇଯାଇଥିଲା ହଟି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସତମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ହଉଛି ବଡ ଜିନିଷ। ଅନୁଭବକୁ ସତ୍ୟ କହି କହେ ଅଭିରାମ ଭାଇ। ଅନୁଭବ ହିଁ ସତ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥିଲା ସତମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରର ନାଦ ମନ୍ତ୍ରର ଯୋଉ କରିସ୍ମା ମନ୍ତ୍ର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଭଲସେ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ଗାଁରେ ଆତ୍ମାରାମ ଦେବଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କାମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଟାଇମ ଦୀକ୍ଷିତ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାଡ଼ି ଖେଳ ନେଇକି ଗୁରୁ ଆତ୍ମାରାମ କତିକି ଯାଇକି ବାଡ଼ି ଖେଳ ନେଇକି ବାଡ଼ି ଖେଳ କରିଛି। ବାଡ଼ି ଖେଳ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଲଉଡି ଖେଳ ଆଜ୍ଞା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ଲଉଡି ନୃତ୍ୟ ଲଉଡି ନୃତ୍ୟ ଲଉଡି ଖେଳ କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲଉଡି ନୃତ୍ୟ ହବ। କାରଣ ଗାଁ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏଇ ବିଦ୍ୟା ଅଛି। ଗାଁ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯାହା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଲଉଡି ଖେଳ ଲଉଡି ନୃତ୍ୟ ତାହା ଆମ ସଂସାରରେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଉଡି ନୃତ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଲଉଡି ଭିତରେ ଅଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଉପପୁରାଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଔପପୁରାଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଅର୍ଥାତ୍ 18 ମହାପୁରାଣର କଥା ଲଉଡି ଭିତରେ ଅଛି। ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆତ୍ମାରାମ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ କହିଲେ? ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀନିବାସ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ ଘର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦପୁର ମୋର ବାସସ୍ଥାନ ଏଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦପୁରେ। ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇ ବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି 10-20 ଜଣ ଗୁରୁ ଭାଇ। ପ୍ରଥମେ 7 ଜଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ଥିଲେ ବୁଢା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଧାନ ମାର୍କଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନ ସେମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ। ତାଙ୍କ ନାଁଟା ବନମାଳୀ ବାବା ଠାରୁ ଆଗେ ସେ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ଇଏଟା ଆଣିକି ସେମାନେ 7 ଜଣ ସେ 7 ମୂର୍ତ୍ତି ଆମ ଗାଁର ସେ 7 ଜଣ ପରେ ଗଲେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଟାଧାରୀ ଆଶ୍ରମକୁ ବାବାଙ୍କଠୁ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇକି ଆସିଲେ। ସେ 7 ଜଣ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ ଆମର ଏଇ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବାହାରିଲାଠୁ ରଘୁବାରିକ ହରିକା ସାନ ତାପରେ ଗୋପାଳ ଦାସ ନପାଣ୍ଡବ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ତେ ଲେଖିକି ରଖିଛି। ସେ 15-16 ଭାଇ ଚାଲିଗଲେଣି।
ଏ ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତେ ହଁ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେଖିଛ ଆସିଲେ ତ ବାସ୍ ଠାକୁର ଏଠି କେତେ ଏମାନଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲେ 19 ପରେ ଆସିଥିଲେ ବାବାଙ୍କର ହଉଛି ଏଠିକି ଆସିବା କଥା 71 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ 71 ମସିହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି 71 ରେ ବାବା ଚାଲିଗଲେ 19 ରେ ବାସ୍ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଛୁ ମୁଁ 2002 ଭଳିଆରେ ଯାଇକି ଆପଣ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଠକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଠକୁ ଯାଇ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ କରିଛି 17 ମସିହାରେ ଆଶ୍ରମ ହେଲା ଶାଖା ଠାକୁର ଆତ୍ମାରାମଙ୍କର ଗୋଟେ ଶାଖା ଆଶ୍ରମ କରି ଏଠି ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ 20-25 ଜଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ବାହାର କରିଛି ଆମ ଗାଁର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛନ୍ତି ଏ ଗାଁର ନାଁ ହଉଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦପୁର ଏଠି ସମସ୍ତେ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ରହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ଆନନ୍ଦ ଧାମ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଆସିକିରି ଦେଖୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହେଇକିରି ଠାକୁର ଆତ୍ମାରାମଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ହୃଦୟରେ ବି ଆତ୍ମାରାମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଡିଜ କୀର୍ତ୍ତନର ବି ସାର୍ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଏଠି ସାର୍ ହେଇକି ଲେଡିଜ ବାହାର କରିଦେଇକି 30-40 ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଜନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗାଇଛି ଆତ୍ମାରାମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଭାବଗ୍ରାହୀ ହେ ଭାବ ନେବ କି ନାହିଁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମୋ ଭାବରେ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଉଛ ମନା କରି ମୋତେ ଦିଅ ଫେରାଇ ଭାବଗ୍ରାହୀ ହେ ଚମତ୍କାର ବାସ୍ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଠାକୁରଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯାଇଛି ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସେ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଯାଇଛି ବାବାଜୀ ପଣ୍ଡା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆମର ଯଶୀପୁର ଆଜ୍ଞା ମସିହା କଥାଟା କହିପାରୁନାହିଁ ମୋର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷ ଯାଇଛି ଯୋଡ଼ିଏ ପିଲା ବଡି ଭୋରୁ ରାତି ଝଟିଆ ବେଳୁ 2 ଜଣ ପିଲା ସେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ରୋଡରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଉଠିକି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗଲା ବେଳକୁ ଅନେକ ଛୁଆ ଦୌଡ଼ି ଆଉଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ିଆ ବୁଲିକିରି କୁଆଡେ ନା ପଇସା ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଲି ରାତି କଣ ପଇସା ନା ହାଟ ହଉଥିଲା ଆମେ ପଇସା ଖୋଜୁଛୁ ପଇସା ନବୁ ମୁଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ରୁହ ତମେ ଛିଡା ହୁଅ ମୁଁ ଦେବି ପଇସା ଆଜ୍ଞା 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା 20 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଛି ଯୋଡ଼ିଏ ପିଲାଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ଦେଲି ମତେ ସେ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ତୁ କଣ ଆମ ଦୈନିକ ଦବୁ ଖାଇବାକୁ ନା ପଇସା ଦବୁ ଦୈନିକ ଗୁରିକି ମୋ ଘର ଯାଇକି ଏଠି ଆଉ କଣ କମ ବାଟ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି ନାଇଁ ମୁଁ ଦେବି ଆଉ ତମ କୃପା ଯଦି ହେଇଥାଇ ଦେଇପାରେ କହିଦେଇ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ଗଲି ବାବାଜୀ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଯୋଡ଼ିଏ ଛୁଆ ଏଇଭଳିଆ ଆସିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଏ ରାତିକୁରୁ କା ମା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ପଇସା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେଲେ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଠରେ ମୋର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ହୃଦୟରେ ଚିନ୍ତାରେ ଚେତନାରେ ଆପଣ ଠାକୁର ଆତ୍ମାରାମ ଏବେ ବି ଭଜୁଛନ୍ତି ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଉତ୍ସବ ବାସ୍ ଜୟ ଆତ୍ମାରାମ ଜୟ ଆତ୍ମାରାମ।